ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه والتابعين وجميع مشايخنا متصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأهل الحقوق الواجبات علينا وجميع أهل قريتنا وجيراننا وآبائنا وأمتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين والمسلمات، وخصوصا إلى روح الشيخ عبد الرحمن بن علي الدباعي وأهل سلسلتنا إليه. الفاتحة. الله تغشاه برحمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نستعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي خاصة بالفضيلة. يا ربي وارض عن الصحابة. يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارضى عن المشايخ. يا ربي فارحم والدينا. يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب. يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي
سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوري يا ربي بظنك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابي يا ربي وارزقنا شهادة يا ربي حطنا بسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسلي كل مسلم يا ربي واوفي كل مودي يا ربي نختم يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يجي رد العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يجي رد العالم يا أهيل الجود والكرم
أطفأت جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أطفأت جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا وبآية القرآن عنوا فالتائد فينا أخ الوهني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أطفأت جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم نعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا ولنا المعلى وخيف منا فاعلم هذا وكن وكني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أطفأت جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج كم إمام بعده خلفوا منه سادة بذا عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا بالقديم الدار والزمن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج مثل زين العابدين علي وابنه البقير خير ولي والإمام الصادق الحفل وعلي ذي على اليقين يا رسول الله سلام عليك يا
رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعيدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذاكرين شبهوا بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكن كذا واعتصم بالله واستعيني ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وأمتنا في طريقاتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما راكبا نجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما راكبا نجا
والمضارب صلاة الله ما لاحت كواكب على مد خير ما ركب النجاة
راكب النجائب وتلك القبة الخضراء وفيها نبي نوره يجلو الغياهب وقد صاح الرضا ودنا تلاقي وقد جاء الهنا من كل جانب صلاة الله ما لحت كواكب على مدى خير ما ركب النجائب صلاة الله ما لحت كواكب على أحمد خير ما ركب نجائب فكل النفس دونك والتملي فما دون الحبيب اليوم حاجب تملى بالحبيب بكل قصد فقد حصل الهنا وضد غائب صلاة الله ما لحت صلاة الله ما لحت كواكب على المدخل من ركبان على أحمد خير من رغب النجائب نبي الله خير الخلق جمعا له أعلى المناصب والمراتب له الجاه الرفيع له المعالي له الشرف المؤبد والمناقب صلاة الله ما لحت صلاة الله ما لحت كواكب على أحمد خير من ركبان على أحمد خير من ركب النجائب فلو أن سعينا كل يوم على الأحداث لا فوق النجائب ولو أن عملنا كل حين لأحمد مولدا قد كان واجب صلاة الله ما لحت كواكب صلاة الله ما ركب النجائب على مدى خير ما ركب النجائب على أحمد خير ما ركب النجائب علي من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب تعم الآل والأصحاب طران جميعهم وعيت راته الأطايب صلاة الله ما لعت كواكب صلاة خير ما ركبت
النجائب على أحمد خير من ركب النجائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهايات تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي يا ربي صل وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع. كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع. يوم حشر واجتماع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ربنا
في خير البقاع واسبل الستر علينا يا مجيبا كل داع يا مجيبا كل داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنت في كل جميل وجمال يا مطاع قد تجليت لقلبي مسفرا دون قناع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وعلى عشق الجمال طبع الله الطباع ولبسنا ثوب عز بعد تلفيق الرقاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ورضعنا ثادي واهلين ورضعنا ثادي واهلين قابل أيام بالرضاع مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ورضعنا ثادي وصلين ورضعنا ثادي وصلين دائما من كل داعي مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ربي فارحمنا جميعا بجميع صالحاتك مرحبا بجميع الصالحات مرحبا 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 يا نور العين مرحبا
مرحبا يا ذا الحسنين مرحبا ربي فارحمنا جميعا وامحو عنا سيئات مرحبا وامحو عنا سيئات مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا يا ذا الحسنين مرحبا يا ذا الحسنين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى عليه الله يا عدناني صلى عليه الله يا عدناني يا مصطفى يا صفتر يا مصطفى يا صفة الرحمن صلى عليك الله يا عدناني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا بدرتي يا بدرتي من حاز كل كمالي يا بدرتي يا بدرتي من حاز كل كمالي ماذا يعبر عن أولى ماذا يعبر عن أولاكم قولي صلى عليك الله يا عدناني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفة يا مصطفى يا صفة الرحمن أنت الذي أشرقت في أفق العلا أنت الذي أشرقت في أفق العلا فمحوت بالأنوار كل ضلال صلى عليك الله يا عدناني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفة يا مصطفى يا صفة الرحمن وبك سنرى الكون يا علم الهدى وبك السنا الكون يا علم الهدى بالنور والإنعام والإفضال صلى عليك الله يا عدناني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى
يا صفوة يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله ربي دائما صلى عليك الله ربي دائما عبدا مع الإبكار والأبصار صلى عليك الله يا عدناني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة يا مصطفى يا صفوة الرحمن وعلى جميع الآل والأصحاب من وعلى جميع الآل والأصحاب من قد قصهم رب العلا بكماله صلى عليك الله يا عدناني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة يا مصطفى يا صفوة الرحمن Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ja'alallahu wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atahu wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa sahbihi salikin ala manhajihil qawim. اجعلنا من خيار أمته واسترنا بزير غرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مرقه ونصرته وأخينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا مع الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برضاء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان معناهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووافقنا لعمل صالح يبقسنه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا محزول واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا.
اللهم اسقنا من حوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mana berkat limpahan taufik, hidayah serta inahnya jualah sehingga kita dapat melangkahkan kaki menuju masjid yang mulia ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak henti-hentinya dan selalu tidak bosan-bosannya kita curahkan kepada seorang manusia yang agung, seorang revolusioner Islam yang mampu merubah peradaban dunia dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat selalu tercurah kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila akhir zaman. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, wabil khusus al-mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Junaidi selaku pengasuh pondok pesantren Diaul Amin Pamangki, dan juga Khadimul Majlis Raudatul Ulum Mubarak Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang sayugianya mengabulkan hajat kami untuk mengisi ceramah pada malam ini. Mari kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan, serta diberikan kekuatan dalam menjalankan dakwah Islam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru agama, tokoh-tokoh, pemuka masyarakat, serta tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Selasa 4 Oktober 2022 bertepatan malam ke-9 Rabiul Awal
1444 Hijriah di Masjid Sungai Banar. Segera kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Untuk mengambil berkah pada acara malam ini, kami mohon kepada salah seorang ulama yang membuka acara pada malam hari ini. Kami persilahkan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah tadi, acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini kami minta kepada Ustadz Maliki, kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al-Quran tadi, mudah-mudahan makin bertambah berkah acara kita pada malam hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari panitia pelaksana. Untuk ini kami mohon kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Sadrianur, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi jama'ana fi hadzal makan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila akhir zaman, amma ba'du. Pertama-tama dan utama, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan taufik dan hidayahnya dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga dapatlah kita pada malam hari ini bersama-sama melaksanakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW, yang mana tujuan daripada peringatan Maulid, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmatnya kepada kampung-kampung kita yang berada di sini, dan juga mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ulun adalah mewakili daripada panitia Masjid Jami' Sungai Banar, dan juga sekaligus daripada panitia peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita ketahui bersama, kita sangat bangga karena ini masjid adalah masjid yang tertua di Hulu Sungai Utara dan dibangun pada tahun 1218 Hijriah. Nah, jadi lebih daripada 200 tahun sudah masjid ini. Kita bersyukur benar. Kemudian daripada itu kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat memeliharanya, dan mudah-mudahan berkelanjutan dapat memeliharanya sampai berganti-ganti keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mulai kita baca dari awal pembacaan salawat tadi dan sampai seterusnya. Mudah-mudahan dengan pembacaan salawat itu juga itu adalah merupakan suatu ciri daripada kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga ulun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada, terutama kepada penceramah Anda yang akan membacakan ceramah pada malam hari ini. Walaupun tidak disebut nama beliau, tidak mengurangi daripada kehormatan, dan yang mana telah datang memenuhi undangan saruan, mengenai hajat kami. Mudah-mudahan hajat beliau juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sihat badan, mudah rezeki, dan juga kepada kita semua. Dan tak lupa kita mengucapkan hormat kepada para habaib yang berhadir, terutama ini di samping ada Habib Alwi yang hadir. Mudah-mudahan dengan kehadiran mereka, kehadiran para habaib ini memberikan aman daripada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sumbangan, baik berupa duit, tenaga, dan yang lain-lainnya, dan pikiran segalaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu membalaskan dengan pahala yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan juga hajat-hajat siapa yang diniatkan di dalam menyumbang itu. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai panitia
tidak luput daripada kesalahan dan kehilapan. Maka kami mengucapkan ampun dan maaf jika sekiranya di dalam penyambutan dan lain-lainnya, di dalam pembicaraan terdapat kesalahan ataupun kehilapan. Mohonlah dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Nah, kiranya inilah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu ceramah agama. Untuk ini kami mohon kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Junaidi, kepada beliau dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wal huda. Ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. وخصه بخصائص لا تحصى وأيده بالمعجزات الباهرة التي لا تعد ولا تستقصى وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واهتدى. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن الجماعة بركة والفرقة عذاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أدبني ربي فأحسن أدبي وأمرني بمكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang ulun muliakan para alim ulama, pemuka agama, pemuka masyarakat. Wabil khusus yang ulun muliakan adalah guru ulun Kanda Kiai Haji Abdul Malik, pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Amin, dan juga akhina filal Habib Alwi, dan juga adalah guru-guru yang lain yang mana terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kepercayaan izin daripada guru ulun adalah yang mulia Kanda Kiai Haji Abdul Malik. Karena ulun rasanya rasa berat untuk adalah mengabulkan hajat ini, tapi setelah mendengar doa-doa daripada panitia dan Kanda juga selaku panitia juga, dan pembawa acara doa daripada nak awal tadi, Umar ulun rasa beruntung benar karena masing-masing mendoakan mudahan panjang umurnya. Dan andai kata bini ulun mendengar tu pian, masya Allah barakallah, senang benarnya bibah. Nah, andai kata istri ulun mendengar, didoakan panjang umur dan kabul ya hajat guru tadi seberataan. Amin. Terima kasih semua pihak. Ulun kada kau membalasnya hal yang pian doakan seberataan pada malam hari ini. Mudahan semua doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya ulun berat di hadapan guru. Karena ulun sangat banyak menghatamkan kitab dengan guru kita ini Kanda Kiai Abdul Malik. Mungkin sidin kada ingat lagi, Qatrun Nida namatkan dengan beliau, Sulamut Taufik juga dengan beliau, Warakat juga dengan beliau, Nurul Yakin juga dengan beliau, dan banyak lagi kitab-kitab tentang Faidul Khabir adalah daripada usul tafsir, dan juga usul fiqih adalah Warakat tadi juga dengan beliau. Banyak lagi kitab-kitab yang dihantamkan oleh beliau, dengan beliau ulun belajar. Jadi ini guru ulun. Jadi ulun adalah melaksanakan perintah guru. Mudah-mudahan hajat ulun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Masya Allah, barakallah. Terima kasih kembali kepada selaku panitia yang memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada pribadi untuk mengisi pelengkap acara pada malam hari ini. Kenapa? Karena dilaksanakan maulid Nabi besar Muhammad SAW yang dibacakan ad-dibai atau maulid al-berjanji atau apa saja maulid Ali al-Habsyi, itu semuanya sudah adalah menyanjung dan membesarkan Nabi kita Muhammad SAW. Namun untuk melengkapi daripada hal itu, tidak kalah pentingnya kita diisi dengan tausiah agama agar kita bisa mengungkap apa yang ada di dalam maulid yang dibacakan tadi. Karena kalau sekadar maulid kita kada tahu sifat-sifatnya Rasulullah, kemuliaannya Rasulullah, yang walaupun sudah kita mendapatkan keistimewaan, inna lillahi malaikatan sayyakhinda fil ard yuballighuni an ummati as-salam. Kata Rasulullah, Allah mempunyai malaikat sayyakhin berkeliaran di permukaan bumi, yuballighu an ummati as-salam, yang menyampaikan malaikat itu kepadaku tentang umatku, memberi salam dengan daku. Jadi salam kita semuanya tadi sudah disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tadi kata adalah Kanda selaku malim panitia, yang mana harapan kita dapat syafaat daripada Rasulullah apa yang kita korbankan. Jelas ini tidak diragukan lagi. Karena semua sempian yang ada di sini khususnya kepanitiaan mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, bahkan lebih banyak mengorbankan perasaan sampai terjadinya acara maulid ini. Mungkin sebulan yang telah lewat sudah dipikirkan hal ini. Ini insya Allah tidak akan disia-siakan. Rasulullah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak karena semua sudah mengorbankan hartanya, tenaganya, pikirannya demi untuk terlaksananya acara yang sangat mulia pada malam hari ini. Jadi acara yang demikian kita baca maulid Nabi kita Muhammad SAW yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, dzikrul anbiya minal ibadah, menyebutkan Nabi itu nilainya ibadah. Kita ceritakan Nabiullah Adam, usia beliau hampir 1000 tahun. Kita ceritakan Nabiullah Adam, beliau wafatnya di Gunung Abil Qubis yang mana ada di Makkahul Mukarramah, dan juga Sayyidatuna Hawa, beliau juga adalah dimakamkan di sana di Jabal Abil Qubis, yang mana diceritakan tentang Nabiullah Adam. Kada kurang daripada 1 juta adalah pengikutnya Nabi Adam, umatnya Nabi Adam. Beliau meninggal dunia pada waktu itu. Kita ceritakan Nabiullah Adam, yaitu sampai kepada nabi-nabi yang lain. Ceritakan Nabiullah Nuh, anak beliau sendiri tidak mengikuti dengan beliau. Ceritakan Nabiullah Ibrahim sampai beliau dilontarkan ke dalam api, ternyata bardan wa salaman, dingin dan selamat. Kita ceritakan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, kita ceritakan Nabiullah Isa, semua para nabi kita ceritakan nilainya ibadah. Bagaimana kalau nabi kita sendiri tentunya dilipat gandakan nilai ibadah itu. Oleh karena itu beruntung kita yang ada kesempatan menyisihkan hartanya, meluangkan waktunya untuk melaksanakan acara maulid ini. Mau kada mau kita diucapkan semuanya terima kasih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini acara yang sangat mulia, yang mau tidak mau harus kita kenalkan dengan anak-anak kita. Harus hal laksana yang demikian besar-besaran, jangan ulang tahun kita saja yang besar-besaran. Maunya ulang tahun daripada Rasulullah ini yang besar-besaran kita laksanakan di dalam kampung kita. Karena Nabi kita Muhammad SAW, beliau pernah disampaikan oleh malaikat Jibril, qalabtu masyarikal ardi wa magharibaha falam ajid ahadan afdalam min Muhammadin. Sudah ku cari di timur dan di barat, tidak ada sosok yang ditemukan yang sangat mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di akhir daripada Al-Qur'an tadi disebutkan, dibaca oleh qari tadi, yang mana adalah Rasulullah ini adalah rahmatan lil alamin, yang mana kita mengharapkan dan disebutkan tadi di akhir, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwasanya dengan engkau wahai Muhammad mempunyai budi pekerti yang mulia. Karena siapa saja kita teladani, terkadang di awalnya baik, di tengah-tengah janggal, terkadang di awal janggal, di tengah baik sampai kepada akhir hayat, terkadang di awal di tengah janggal,
ternyata di akhir hayatnya baru mendapatkan husnul khatimah. Sementara Nabi, semua akhlak beliau sejak beliau dilahirkan sampai beliau adalah wafat senantiasa menjadi contoh teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah pun beliau pernah bersabda, kata beliau, innallaha adabani rabbi fa ahsana adabi wa amarani bimakarimil akhlak. Sesungguhnya kata beliau, Allah memberikan peradaban dengan daku, Nabi tanpa belajar. Sementara kita tidak bisa tahu peradaban yang sempurna kalau tidak belajar. Dan fa'adabani rabbi, memberikan adab, fa'ahsana adabi, membaguskan adabku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi itu berpengaruh besar di antara kawan dan lawan. Pengaruh Nabi itu sangat besar, luar biasa. Bukan sekadar kawan saja, terus lawan pun pengaruhnya sangat besar dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga musuh-musuh Nabi itu pada waktu di akhir hayat daripada mereka, diantaranya Abu Jahal, ditanya sudah di akhir hayat sebelum dipotong lehernya oleh Abdullah bin Mas'ud, ditanya bagaimana keberadaan Muhammad, dia mengatakan maka dzaba Muhammadun qat, Nabi Muhammad tidak pernah berbohong sama sekali. Ini besarnya keistimewaan Nabi kita, sehingga adalah beliau dipuji daripada musuh beliau sendiri. Siapa ada yang dipuji oleh musuh? Kada ada. Kebiasaan musuh pasti menyalahkan, tak pasti mengaibkan. Namun ada Nabi kita, di akhir semua musuh itu membenarkan dengan Nabi, tapi tidak beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW. Karena manusia memang dipilih sejak dari Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Karena Nabiullah Adam diciptakan daripada tanah, yang mana kullukum min Adam wal Adam minat turab. Semuanya kita daripada Nabiullah Adam dan Adam daripada tanah. Namun yang membedakan kita sama tapi berbeda. Ini ada yang dimuliakan sejak daripada Nabiullah Adam, dan ada yang dihinakan sampai kepada akhir umat Nabi Muhammad. Jadi sejak Nabiullah Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW itu ada yang dimuliakan, ada yang dihinakan. Mudah-mudahan kita dan juriat keturunan kita sampai hari kiamat orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keberadaan kita saat sekarang, ini salah satu orang yang dimuliakan. Kenapa kita berada di dalam masjid? Karena dikatakan al masjid baitu qalul taqin. Masjid ini rumahnya, tempatnya orang yang takwa. Masjid ini baitun adalah suatu rumah. Baitun mabaitu malikin azimin qadruhu, adalah masjid ini rumahnya Allah Subhanahu wa taala, azimin qadruhu, yang besar kadar kedudukannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah sangat mulia, dikatakan kita adalah orang yang mulia karena al masjid baitu kulli taqin, masjid ini rumahnya orang yang takwa. Jadi kita harus membaca masing-masing suasana keberadaan kita, seberapa lama kita di dalam sehari, seberapa lama kita di dalam seminggu berada di dalam masjid. Kalau jauh dengan masjid beradalah di musola dilanggar, karena mawaqifal lisolah, bahwa masjid yang diwakafkan untuk sembahyang juga namanya masjid, namun tidak didirikan untuk sholat Jumat. Mawaqifal lisolah, bahwa masjid apa yang diwakafkan untuk sembahyang adalah namanya masjid. Jadi tidak diragukan lagi bahwasanya tadi diharapkan syafaat, jangan ragu-ragu lagi bahwasanya keberadaan kita berkumpul ini jelas syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah ditawarkan huirtu baina syafaat aw yadkhulan nisfa ummati al jannah. Ditawarkan dengan beliau, apakah beliau memilih adalah syafaat ataukah separuh umat beliau masuk surga. Kata beliau setelah ditawari oleh malaikat Jibril, fahtartu syafaat, aku memilih syafaat. Kenapa beliau tidak memilih separuh umatnya masuk surga? Karena kalau separuh masuk surga, kemana umatnya yang lain? Tapi beliau memberikan syafaat adalah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat inilah yang bisa mengumumi selama iman orang berada di dalam dada. Innal iman murtakizun fi nufusil basar hina nufiha ruh. Sejak iman ada di dada, itu akan semuanya nanti dapat syafaat daripada Rasulullah SAW sallallahu alaihi wasallam. Jadi keberadaan kita di sini
tidak diragukan lagi hakikatnya rahmat. Tadi kata panitia mudah-mudahan kita mendapat rahmat. Jangan ragu-ragu, perkumpulan hal kita ini rahmat. Karena kata Rasulullah berada di masjid di 3 yang kita dapatkan. Rahmatun muntadharatun, rahmat yang kita tunggu-tunggu, akhun mustafadun, saudara dan saudari kita yang dijadikan pelajaran, di antaranya ilmu yang kita dapatkan. Ini sementara kita berada di dalam masjid. Ini 3 keistimewaan kata Rasulullah orang yang berada di dalam masjid. Dan di antaranya masjid ini juga hisnun minasyaitan, binting daripada syaitan. Selama kita berada di masjid, kita akan terkawal, kita akan terbinting, kita akan terpelihara daripada syaitan. Karena 3 keadaan yang terpelihara daripada syaitan, di antaranya qiraatul Quran sudah, berada di masjid sudah, zikir juga sudah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu zikir yang kita laksanakan. Berarti itu hakikatnya sudah terbinting sebuah perkara. Oleh karena itu tidak diragukan lagi keberadaan kita ini artinya syafaat, keberadaan kita ini rahmat, keberadaan kita ini berkat. Tidak diragukan keberadaan kita ini adalah insyaallah dapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang diinginkan oleh Rasulullah. Bagaimana semua umatnya itu supaya masuk surga. Jadi di zaman Rasulullah, coba kalau di zaman Nabi kita Muhammad SAW, merangkul manusia bukan hal yang semudahnya. Beliau adalah tempat tinggal lahir beliau sendiri di Makkatul Mukarramah, dikeluarkan, diusir beliau. Dikeluarkan beliau daripada Makkatul Mukarramah, padahal di sana tempat kelahiran keluarga besar beliau kiri dan kanan. Dijat bapak, dijat ibu berada di sana di Makkatul Mukarramah. Justru beliau dikeluarkan ke Madinah. Setelah beliau berada di Madinah, ternyata dirangkul oleh orang Madinah. Beliau merangkul orang Madinah, berduyun-duyun mereka masuk Islam. Setelah itu Nabi ingin ziarah lagi ke Makkatul Mukarramah. Setelah ziarah ke Makkatul Mukarramah sampai di Tan'im, itu adalah daerah daripada Mekah, itu kebiasaan orang mengambil mikat. Sampai di sana ternyata dikepung oleh kadang kurang daripada 80 pasukan Quraisy yang hebat-hebat di medan perang, memiliki peralatan semua alat-alat perang, dengan tombaknya, dengan pedangnya, dengan segala macamnya, adalah dengan panahnya, lengkap peralatan perang. Mengapung adalah pasukan Nabi yang ingin melaksanakan ibadah ke Makkatul Mukarramah. Namun dengan hal itu turun ayat Al-Quran, huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di azfarikum wallahu bima ta'maluna basir. Turun ayat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menjamin keselamatan. Karena diceritakan Nabi kita Muhammad SAW itu sejak daripada awal diceritakan keberadaan Nabi Muhammad SAW itu diceritakan di kitab-kitab qadim. Nabi Muhammad itu nantinya di akhir zaman tidak akan mati terbunuh. Bagaimana saja cara mereka, kiat-kiat mereka ingin membunuh Nabi itu tidak bisa, karena sudah tercantum di dalam kitab-kitab qadim. Nabi Muhammad itu perjuangannya tidak terbunuh sampai akhir hayatnya. Sehingga pada waktu adalah 80 pasukan ahli di bidang perang tokoh Quraisy pada ketika itu juga ikut Abu Sufyan, yang mana pada itu semuanya ditangkap namun tidak ada perlawanan, tidak ada diberikan kesempatan untuk melawan sahabat Nabi, cuma tidak lebihnya ditangkap. Namun ditangkap pada ketika 80 ini tidak dikenakan hukum oleh Rasulullah. Ini kebijakan yang luar biasa, sehingga pengaruhnya besar Nabi kita itu terhadap lawan muslim. Nabi kita ternyata tidak memberikan hukuman kepada mereka yang 80, tidak dimasukkan penjara, tidak dijadikan tebusan, tidak dibunuh. Dilihat oleh Sayyidina Umar, dilihat juga adalah pada ketika itu oleh Abu Sufyan. Kata Abu Sufyan, ya Muhammad, ma ahlamaka wa ausalaka wa akramaka. Yang mana pada ketika itu dilihat dan disaksikan Nabi kita Muhammad SAW, uti al-dhahruka ya Muhammad, engkau diinjak-injak orang wahai Muhammad. Pada waktu Nabi kita berangkat beliau ke Taif, berangkat ke Taif bukan disambut dengan tala al-badru alaina, justru dengan dilimpari batu dengan segala macam. Sayyidina Umar menyaksikan pada ketika itu Nabi kita Muhammad SAW, uti'a dhahruka, diinjak orang engkau wahai Muhammad, dan wa udmiyat adalah wajhuka, dan menjadi pendarahan muka engkau wahai Muhammad, wa kusirat rubaiyatuka, dan patah gigi depan engkau wahai Muhammad, fa abaita an yaqula ila khairan, enggan engkau mengatakan sesuatu kecuali dengan hal kebaikan yang engkau katakan, tidak sebagaimana malah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kata Sayyidina Umar,
Laqad da'a Nuhun ala qaumihi. Nabi Nuh mendoakan kepada kaumnya. Yang mana doanya Nabi Nuh? Ya Rabb, la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan engkau biarkan orang kafir berkeliaran di permukaan bumi. Doanya Nabiullah Nuh dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena Nabiullah Nuh dakwahnya sangat sulit pada ketika itu. Berapa ratus tahun Nabi Nuh dakwah, cuma 80 pengikutnya. Guru ulun sudah berapa ratus pondok, orangnya 900-an, subhanallah. Anak murid pian sudah 500-an juga lebih, doakan dia. Jadi murid ulun, murid pian juga. Selesai di ulun dia belajar banyak muntah ini. Murid pian ya. Ilmu pian ulun sampaikan mereka, qatar ulun lajarakan mereka. Qawaidul fiqhiyah ulun lajarakan mereka. Semuanya murid pian. Subhanallah. Nah, inilah pembuktian sahabat ini melihat langsung dengan Nabi. Yang mana Nabi adalah lambat marah. Kenapa? Sampai berdarah adalah muka beliau. Wa qusirat rubaiyatuka, patah gigi depan engkau. Engkau enggan mengatakan kecuali engkau katakan adalah khairan, kebaikan. Tidak sebagaimana adalah kaumnya Nabi Nuh, didoakan oleh Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh itu dakwah berapa ratus tahun, pengikutnya 80. 40 lalakian, 40 bibinian. Tahadus bin Ni'mah, murid pian juga kayak guru Juneh, sudah 23 tahun ceramah ini. 23 tahun putar sudah kemana-mana. Di pesantren Hidin biasa juga diundang Sidin, nak murid Sidin 23 tahun sudah, siang hari malam. Alhamdulillah sudah bisa dikumpulkan setiap malam Senin. Mungkin berapa kali buan sampian sini kan ada dah. Nah itu dakwah nyamannya kita. Coba di zaman Bahri, di zaman Nabiullah Nuh dakwahnya ada kegampangan. Di zaman Nabi Muhammad sebelum ada perintah pasda bima tu'mar wa arid anil jahilin, sampaikan yang diperintah wahai Muhammad, jangan dipedulikan orang-orang jahil. Pada ketika itu para sahabat baru adalah jelas nampak berani menyampaikan Islam pada ketika itu. Awalnya sembunyi-sembunyi. Nah ada pasian pada itu Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud pada suatu ketika ketemu dengan Rasulullah dengan para rombongan. Setelah ketemu Abdullah ibnu Mas'ud dengan rombongan, kalau ketemu Rasulullah, ijazah Rasulullah, adakah ikan berisi kambing? Kadada ya Abdullah bin Mas'ud. Nah kambing ini ulun memeliharakan kambing murang. Jadi ya Nabi adalah nang dihikam. Ada yang diulun jatah bagian nang diulun memeliharakan diulun ada kambingnya. Kambingnya ini kurus. Lazimnya kambing kurus ini adalah ijazah Nabi adalah bersusu bini nggih ada. Cuma kada berisi susunya. Ibadah itu disentuh oleh Nabi. Setelah disentuh kambing tadi, disentuh langsung membengkak adalah susunya. Diminta oleh Nabi air susunya, kawa diminum oleh para sahabat. Jadi kata Abdul Mas'ud, alimni syai'an, lajari oleh sampian akan ulun sesuatu. Dijawab, anta tata'alam, ikam kaina ahli di bidang sesuatu. Nah oleh karena itu ahli Al-Quran, bidang Al-Quran Abdullah ibnu Mas'ud, karena didoakan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, kalau ingin mendengarkan Al-Quran sebagaimana diturunkan ke permukaan bumi, dengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Nah ini pada ketika itu Abdul Mas'ud masih dalam keadaan sembunyi-sembunyi, berani menyampaikan dakwah Islam. Mendengar Abu Jahal spontan dipukul oleh Abu Jahal, itu adalah kedua belah telinganya, sehingga jadilah pendarahan. Pendarahan datang kepada Nabi, Nabi tersenyum. Kenapa? Karena akan tahu jawabannya. Nanti yang memotong lehernya Abu Jahal adalah Abdullah bin Mas'ud, dan ditusuk telinganya dengan pedang, dibawa leher kepalanya ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah orang-orang yang menentang agama sejak dulu sampai hari kiamat. Pasti hidupnya akan bermasalah, sengsara dunia dan akhirat. Nah yang mana disaksikan tadi oleh Sayyidina Umar, disaksikan akhlak yang mulia oleh Salman Al-Farisi, disaksikan adalah segala macam para sahabat.
Sayyidina Umar mengatakan, wahai Muhammad, lau da'auta alaina mislaha lahalakna. Andai kata sempian wahai Muhammad mendoakan kebinasaan kepada kami di saat kami menyakiti dan memukuli kepada engkau wahai Muhammad, andai kata lau da'auta alaina, jikalau engkau mendoakan kebinasaan terhadap kami, labislah kayak doanya Nabiullah Nuh, lahalakna, kami pasti binasa. Tapi Nabi tidak. Dikatakan oleh Salman Al-Farisi, dikatakan oleh para sahabat yang lain, ya Muhammad, ma asbaraka, ma ahlamaka, riwayat, alangkah engkau sabarnya wahai Muhammad, ma ausalaka, alangkah menghubungkan tadi kekeluargaan engkau wahai Muhammad, ma akramaka, alangkah mulianya engkau wahai Nabi Muhammad. Jadi dakwahnya Nabi bukan dengan kekerasan, justru dengan kelemah lembutan dakwahnya Nabi, keberhasilan dakwah beliau. Makanya dikatakan lau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min haulik, andai kata kalian kasar, niscaya mereka lari wahai Muhammad di samping engkau. Jadi yang ada di sini ulun lihat banyaknya para santri, ya kan? Banyak santri. Ayo para santri, berusahalah kita kenalkan dengan Allah dan Rasulnya, kita kenalkan dengan perintah Allah dan Rasulnya, khususnya di dalam rumah tangga kita, khususnya kalau bisa di lingkungan kita, kalau bisa kita menyebar di masyarakat umum. Ayo kita rangkul umatnya Nabi Muhammad sama-sama, adalah untuk kita kenalkan supaya mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada segala-galanya. Mungkin kalau kita mau membicarakan adalah keistimewaan Nabi kita, tidak akan pernah selesai, ataupun membaca apa saja dari Nabi kita tidak akan selesai. Yang penting bagaimana supaya kita masuk surga dengan semudah-mudahnya. Yang mana Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah enggan itu? Dikatakan oleh Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, siapa yang taat dengan daku adalah masuk surga, siapa yang maksiat dengan daku adalah masuk neraka. Jadi perjalanan hidup sejak Nabiullah Adam sampai kepada Nabi kita, dua, ada yang mendapatkan petunjuk dari Allah, ada yang diselamatkan, ada yang tidak diselamatkan. Siapakah orang yang diselamatkan oleh Allah? Pernah sahabat bertanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhilunil jannah, beritahu ya Rasulullah wan diulun amalan nang melantangkan ulun masuk surga. Dijawab oleh Rasulullah, kun muazzinan, jadilah ikam tukang azan. Jadi tukang azan ini, para santri-santri ini usahakan masjid jangan kosong, langgar jangan kosong, ikamlah menjadi tukang azan, karena dikatakan tukang azan tulantang masuk surga. Kun muadzina. Kata sahabat, la astatiu ya Rasulullah, ulun kada mampu jadi tukang azan. Mungkin suaranya inya kada tahu kawat diandalkan, atau orangnya tahu diri juga nih, iya kah? Tahu diri juga orangnya, banyak aja mungkin nangkawa diandalkannya untuk azan. Kesimpulannya sahabat tadi, la astatiu ya Rasulullah, ulun kada mampu jadi tukang azan. Namun Rasulullah ini terus adalah berusaha bagaimana supaya umatnya ini masuk surga. Lalu ya Nabi, kun imaman, jadilah ikam imam. Menjawab lagi sahabat, la astatiu, ulun kada mampu juga jadi imam. Jadi tukang azan kada mampu, jadi imam kada mampu juga. Tapi tetap Nabi tidak membiarkan ada supaya masuk umatnya ke dalam surga. Kum wara al imam, ija Nabi, berdirilah engkau di belakang imam. Mungkin ini ajalah amalan biar supaya nak masuk surga sabarataan. Lain dari itu ulun ditahu lagi nah. Satu, jadi tukang azan. Dua, jadi imam. Tiga, jadi makmum. Bila kada kawa pian salah satu nang ketiganya itu masuk surga aja pian, cuma ngalih hebe urusan dulu. Jadi nang kana benernya kaum. Jadi mau ada kaum lah jangan dibiarkan beluk. Ada kaum entah berong belok yang dibiarkan, atau babini saya kong tambahi lagi kaum nita, karena kaum tuh ada jaminan macam masuk surga sudah. Kenapa tadi? Karena mesti ada kaum tuh mendapatkan salah satu tuh, bisa juga kaum ketiganya sidin azan dihalusirin suara kamatnya, jadi nggak ada tahu jadi imam hidin pula bisa tuh ketiganya, nggak ada kawan sidin. Pakai al muqaddam nggak ada kawan dihibak sidin saurangan, langgar hibak sidin saurangan.
Jauh kenapa jadi kayak itu pakai mukadam isinya ada nama isinya baik aku seorang nama isinya. Nah mungkin itu sajalah yang mudah-mudahan kita kau mengamalkan nang tiga dah. Bila pian kita sebertaan kau mengamalkan nang tiga itu insya Allah masjid, langgar dan musala akan makmur dengan sembahyang berjamaah. Karena itu kata Rasulullah yang melantangkan masuk surga, kun muadzinan jadilah tukang adzan. Diberikan lagi Rasulullah kun imaman jadilah imam. Kada mampu juga kum wara al imam, berdirilah engkau di belakang imam. Jadi kalau kita kau melaksanakan hal yang demikian berarti kita menggembirakan hatinya Rasulullah. Ayo sisa umur kita semuanya kita gembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ittiba'u syar'i mujibatun lisa'adatid darain. Mengikuti syariat memastikan selamat dunia dan akhirat. Siapakah ikutan kita? Para nabi dan rasul. Siapakah ikutan kita? Para sahabat. Siapakah ikutan kita? Para alim ulama. Siapakah ikutan orang-orang yang salih? Mereka tuh semuanya di dalam surga. Jadi bila hendak umat masuk surga, ikutilah mereka-mereka yang disebutkan tadi. Bila yang lain-lain, bila kada sembahyang, kada puasa, kada berzakat, tuh buan Fir'aun, buan Karun, buan Abu Jahal, buan Abu Lahab, As bin Wa'il, Abul Bukhtar, Abu-abuan di situ tuh kumpul sebelah situ. Bila pihak hendak masuk surga, iringi tadi para nabi dan rasul, para sahabat, para aulia, para salihin itu pian umpati, pian ikuti mereka, itu akan melantangkan membawa kita ke dalam surga. Mungkin itu saja, salah hilap mohon maaf. Kalau ada kejanggalan dan kekurangan mungkin guru ulun nanti dan Habib juga membaiki kejanggalan yang ulun sampaikan. Ini saja salah hilap mohon maaf. Mudah-mudahan jadi gue bisa pian hadir semuanya di majlis taklim ulun saja. Guru ulun kalau hadir kena malam Senin yang terakhir bulan Maulid itu juga dilaksanakan di majlis taklim di rumah ulun di Pamangkih. Mudah-mudahan ada waktu kau menyisiakan pian tulak ke sana semuanya adalah malam Senin yang terakhir di bulan Maulid ini mungkin 27 kah itu. Nah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Junaidi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita dapat mengambil intisarinya sehingga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Acara selanjutnya yaitu doa. Untuk pembacaan doa ini kami minta kepada salah seorang ulama dari yang berada di muka. Kami persilahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka as-salamata was-sihhata wal afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa sallim amwalana wa sallim buyutana wa sallim qaryatana wa sallim i'tiqadana wa sallim jami'al muslimin. Ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal wa nas'aluka taufiq wal hidayah wal istiqamah wal i'anah wa husnal khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah pula acara kita peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Saya selaku pembawa pengatur acara menghaturkan ampun dan maaf kalau seandainya dalam acara peringatan pada malam hari ini terdapat sebuah kejanggalan, kekeliruan atau sesuatu hal yang tidak berkenan di hati sampian sabarataan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana firlana ma madha ya wasi'at karami ya Rabbi bil Mustafa مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
زدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منكم. محمد